ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा। अर्जुन पचार कृष्ण को प्रभु मत तो सब ब्रह्मज्ञान उपर कहले ब्रह्मर पुरटा कौटी आज्ञा पिंडर तो आप सब कहले ब्रह्मांड से कौ पुर रोचंती से पुरर जीवाई रास्ता कौन केमती अच्छी से विषय मत कियद अंश बुझातु से कौन कहते से विषय आम कियद अंश आलोचना करवा से कौन कहते आज्ञा अर्जुन बोले शुणिमा गोसाई संशय रहा मत क्यों प्रकार क्यों सर्जनार प्रभु रही से प्रभु से केमती कौन रही श्रीहरि बोलती जहाँ पूछा कलो मते पदे पदे कहि सब बुझाई देवी तते जे जहाँ तू पूछा कलु मुझे पदे पदे कर बुझाइबी से कौन कहते आज्ञा भल कथा भल भल कथा कहते जे संगम उपरे जाई तिनी जे तेहुड़ी संगम उपरे तिनी तेहुड़ी जाऊँगी संगम बोले जो त्रिवेणी संगम आपण मन कही टिकुट संदेखी से त्रिवेणी संगम कहते से त्रिवेणी संगम ऊपर को गले केमी कौन जीवा से ऊपर को से रास्ता मुझे आप बसई सब कही गायत्री मध्यम से वीडियो करदेवी किंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को केमी बुझाऊँ से रास्ता आम टे देखा आ से कौन कहते संगम उपरे जाई तिनी जे तेहुड़ी द्वादश योजन तो हंस जाए उड़ी जे संगम उपर तिहुड़ी जलुची किंतु जो हंस जाऊँगी से द्वादश आंगुली चली जाए द्वादश योजन जाए हंस उड़ी द्वादश योजन कौन शरीर जाऊँगी किंतु ब्रह्मांड से द्वादश योजन जाऊँगी ये गोटे भल सुंदर विषय वस्तु आम तारी उपर आलोचना कर देखिया से कौन कहते जे हंस जाए उड़ी पश्चिम बंधरे बिंदु सार नाम हज पश्चिम दिगरे विष्णुपद नाम हर जो विष्णुपद नाम जो हद कहते विष्णु पाद मुझे आपण कही जे विष्णु को जो ब्रह्मा पचारे प्रभु सृष्टि मु सर्जना कली निरविघ्न किसी हम ना कौन करी से बाम पद काटी से विष्णुपद हद कृष्ण बुझाऊँ अर्जुन को जे विष्णुपद हद ता उपरे पश्चिम दिगरे अच्छी तमाने ब्रह्मांड से पश्चिम दिगरे से रही हदटा मान सरोवर बोली तईर मध्य आकाश पानी आसे हृदय मिसाए तेणु से जो आकाश से जो शून्य आकाश बोले ब्रह्म बोलते शून्य से शून्य जो झर आसूची से झर से हृदय मिशुची ये आज्ञा सब गुप्त ज्ञान से कहीं मुझे विषय कहली ना स्वयं अच्युत महापुरुष पाखे देवनासन वृक्षर यही संप्रदाय भितर आनिबा देवनासन वृक्ष सुजान सर्प विषय से कहते कौटी से जगुआई रही देवनासन वृक्ष आ सुजान सर्प ता मध्य कटर रही ब्रह्मपुरुष से कौटी कौ पुर केमती रही आम आस्ते आस्ते आलोचना कर आगू जावा से विषय से भल कथा कहते आज्ञा जे टिकुट स्थान को बोली फुंका बंध कही से पड़े वज्र किराड़ी कबाटाई ठाई जे टिकुट संधि मुझे जो कही ये गोटे वज्र कबाट से पकाई तिल चेपा प्राय कबाट लगी से विषय अर्जुन को बुझाऊँ उजाणी उठाणी यही बाट को ही कही उज्ज्वल निर्मल भ्रमर अच्छी तही रही ये जो पवन रूपक जो भ्रमर मन रूपक जो भ्रमर को पवन रे पुरई ये टिकुट संधि छाड़े से ऊपर हृद को जावाई रास्ता कर से विषय से आलोचना करुँच बहुत सुंदर विषय वस्तु आपण मैंने शुणे मन ध्यान जाकि शेष पर्यटन शुणे आउ से कौन कहते शुणा मन पवन अमन मध्य रखिबू ताको बोलन पार्थ तिनि जे तेहुड़ी जाड़ू से आज्ञा तिनि तेहुड़ी जाड़ कौन आज्ञा से जो ओंकारटा रही म मिसिकी ओंकारटा से जप करी आस्ते 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 आपण पवनटा को उठेबे ये आज्ञा संधि संधि कथा को सब से कहते आहरी भल संधि से कथा कौन कहते आज से विषय देखा तालु तट बाटे अच्छी पार्थ संधि मन पवन को से ठारे कर बंदी पालटी रहिब हंस बहिब उजाणी गगन शिखर नहीं बड़ाइबू पाड़ी से आज्ञा सब गंठी कथा से पवन उपर किना गोटे मात्र होती पवन पुरुष से कौन कहते अंतरिक्षे चक्र बुलाए बाबू अंत काले पवनर संगे पार्थ करिथिबु बेले
ତେଣୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପବନ ସେ ବୁଲୁଛି ସେ ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ମିଶିକି ମେଳ ହେବୁ। ମେଳ କଲେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଗ ସାଧନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ବାଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପବନ ଉଠିବ ଏ ସନ୍ଧି ଭିତରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ସେ ବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନ। ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା, କାରଣ ସେ 600 ପଟରେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମାଜରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସ୍ୱୟଂ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପବନର ସଙ୍ଗେ ପାର୍ଥ କରିଥିବୁ ପ୍ରୀତି, ଅକ୍ଷରଟି ଏଇ ପାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମୁକ୍ତି। ଯେ ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଥ ପ୍ରୀତି କରିବୁ, ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତୁ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଭଲ କଥା ସେ ଆଉ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଅକ୍ଷରଟି ପାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମୁକ୍ତି, ଆପ ସଙ୍ଗେ ଦେପ ରମକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାର ମୁଖରେ ଫିଟି ଯିବଟି କବାଟି। ଯେ ଆପ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆପ ବୋଲନ୍ତେ ପବନକୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରି ଯେତେବେଳେ ମେଳ ହେଇକି ଉଠିବୁ ସେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ଫିଟିଯିବ। ସେ କବାଟ ଫିଟାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ କବାଟ ଫିଟିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବତେଇଛି ଯେ ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜପ କରିବେ, କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଜପ କଲେ ହେଇଯିବ ନା ମାସେ ଜପ କଲେ ହେଇଯିବ? ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଜପ କଲେ ହେବ। ସେ ଏଠୁ କବାଟ ଖୋଲିଦେବେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି କିଏ ଆଉ ପୁରୁଷ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଛି। ଗୋଟେ ଧାନର ଚୋପାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ, ଚାଉଳଟା କ'ଣ ପକାଇଦେଲେ ଗଛ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋପାଟା ଥିଲେ ଗଛ ହେବ, ନହେଲେ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଗଛ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଚୋପା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେଇଭଳି ସେ ପବନ ଫୁକା ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି, ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରହିଛି। ଆ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏହା ଯେଉଁ ପବନ ଉଠୁ, ସେ ପବନ ଯଦି ଉଠେଇକି ଆପଣ ଉପରକୁ ନେଇପାରିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାର୍ଥ ପ୍ରବତେ ବକ୍ଷାଣି, ଆକାଶ ଉପରେ ବେନି ତାରା ଉଦେ ଜାଣି। ଆକାଶ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବୁ, ଆକାଶଟା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆକାଶ ତା ତୋତେ ଅର୍ଜୁନ କହିବା ବୁଝାଇ, ସତେ ଆକାଶରେ ଯେ କହିବା ବିଚାର। ସେ ତ ଆକାଶରେ ପୁଣି କରିବେ ବିଚାର। ଆକାଶଟା ସେଠି କିଏ କିଏ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ କହିଛି, ନିଜସ୍ୱ ବଳରେ କହିଛି, କିଛି 600 ପଟରୁ କହିଛି। ତାପରେ ବି ପୁଣି ବି 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ସେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଜ୍ଞାନ ସଂସଦାଳି କରି ଦେଖ ତାର ଅଙ୍ଗ, ସାୟାରେ ପ୍ରକାଶ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଅଛି ସଙ୍ଗ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଦେଖିବା। ଅଗୋଚର ପୁରୁଷ ଗୋଚର ତାର ନାହିଁ, ସହସ୍ର ଦଳ କମଳ ଶିକ୍ଷେ ସୁଖେ ଥାଇ। ସହସ୍ର ଦଳ କମଳ ସେ ସୁଖରେ ରହୁଛି, ସେଠି ଶିଖରେ ସେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଳକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯିବା ସେ କେମିତି କ'ଣ ଦେବନାଥନ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା। ତହିଁକି ଯିବାକୁ ପଥ କହିବି ବିବସ୍ତି, ଶିଶୁମ୍ନା ପ୍ରମାଣେ ତହିଁକି ଅଛି ଯେଉଁ ବାଟ, ତୀର ଚୋପା ପ୍ରମାଣଟି ଲାଗିଛି କବାଟ। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ରହିଲା ଶିଶୁମ୍ନା ନାରୀକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସବୁ ଅକ୍ଷର ବସାନ, ସେ ଅକ୍ଷର ବସାନରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଶୁମ୍ନା ନାରୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ଖୋଲିଯିବ। ଖୋଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇପଟରେ ଶିର ଦେଇକି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଟା ଯିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆ ଉପରେ ସେ 17 ଅକ୍ଷର 12 ଅକ୍ଷର ସେ ସେଠି ବସିଛି। ସେ 12 ଦଳ ଉପରେ ଅକ୍ଷର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ସେ ଦେବନାଥର ବୃକ୍ଷ ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ତା ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମଳ କେଶରୀ ପାଣି ମାଧୁରୀ କରିବ, ଦେଖନ୍ତା ଦେଖିବା ମନ ଅମନରେ ଥିବ। ଦେଖୁଥିବ ମନଟାକୁ ଅମନରେ ଥିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସହଜେ ରହିଛି ଠିଆ ଚୈତନ୍ୟ ହରାଇ, ଦେବନାଶନ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେଠି ଥାଇ। ଏଇଠି ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ, ପୁରୀରେ ଅଛି ସେ କଳ୍ପବଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ ସେ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ। ସେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ, ସେ ହେଉଛି ଦେବନାଶନ ବୃକ୍ଷ। ସିଏ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି।
से जो बट पटे महादेव अच्छा जगी से बटपुट को महादेव जगी बस कौन कहते बट को सुजान नाम अईजी जगी गर्जन गातरे फणा न पशे पाशुची से जो देवनाथन वृक्ष पाखे सुजान सर्प फणा टेकिकी दुई जगी कौन केमी से जगी ते विषय ये से मुझे छुआपटे कही से भी गुप्त गीतार कहते फुफुकार गर्जन से दिहई फणी सनकादि जनकादि नगले भरसी डाण फणारे तार कोटि सूर्य ज्योति महातेज सहस्र गिणई से स्थिति कोटि चंद्र तारा चंती बाम फणा तरे आज्ञा ये संदिग्धता रहा मुझे जे यही जो कल्की ठाकुर उपर समस्ते कहते कलिजुग कल्की ठाकुर आसवे ठीक अच्छे आज्ञा मुझे अच्छी शरद कुमार दास मुझे कही पल्ली रघुनाथपुर आम मोर जन्म 1954 मसीह आ जो पुरुष मैंने कहते कल्की ठाकुर आसिक आमको देखेबे मस्तक गोटे वृक्ष चिन्ह देखेबे देवनाथन वृक्ष सुजान सर्प दुईपटे दुईटे सर्प चिन्ह थी से कहते डाण पटर जो सर्प कोटि सूर्य जीति से तार फणा फुफुकार करुच्ची आ बाम पटे चंद्रकार से जीतुटी कारण से आज्ञा चंद्र आ सूर्य उपर मंडल जो नक्षत्र मंडल ऊपर जाए से वृक्ष अच्छी से वृक्ष कटर को मुझे कही भी बुझे स्वयं शिव जाते से पुर को माता सेवा करके जाते जो मातृण दोष को से चिंता करुले मत मातृण दोष लगुच से दोष को से खंडन करने ब्रह्मपुर को से ग्रहण करते ये आज्ञा बहुत गुरुतर कथा आकु साधी अच्युत अच्युत जन्म पर समस्त कहते अच्युतानंद 12 अच्युतर घर ना मुझे क्या करी पर जो मैंने कहते अच्युत से मो पाखक आसी बसई मत देखेबे तापर आम जाना हाँ प्रकृत अच्युत ये जन्म होते मस्तक सब शिर मध्यम सब गोटी गोटी चिन्ह परिचय सब देवे देखेबे कहे बुझेबे ताल आम जाना से कल्की ठाकुर किंतु कल्की ठाकुर अच्छा सब से लीला करुँच अब आपण मैंने अंग अंग लेबे आसुवे मुझे चैनल मध्यम सब कही आगू कौन घटव भी कही किपरि सारा पृथ्वी हिंदू धर्म प्रतिपादन कर से विषय भी गोटी गोटी कर सब बेले कौन कहवा ठीक अच्छी कारण सरकारी कर बहुत अंकुश अच्छी एतक रोज आज्ञा आप खाली से देवनाथन सुजान वृक्ष उपर किना गोटे मात्र कलिजुगे साक्ष लक्ष्य प्रमाण से ठाकुर आउ तो सब जित जो अवतार बादर जो चिन्ह सब कही आसी से चिन्ह विषय तो आपण सब कही सब चिन्ह ता पाखे थी ये चिन्ह भी ता पाखे थी ताले से कल्की ठाकुर बोली आम चिन्हवा एतक रोज आज्ञा कोटि कोटि नमस्कार।